Donc zegny fivorovoriagna zegny araka volagnanakahy tô atsika mila mitandrigny natoa zegny alamaiky mifody misy dikany natoa Vatican mifody misy dikany. Donc tsara atsika mirespecte Zagnahary miaccepty fivavagnatsika na atsika mivavaka agnatin'ny tragno, surtout en période misy atsika zo io. Ramadantsika mety atao agnatin'ny tragno. Ramadantsika atsika mety mivavaka na mikosoaly agnatin'ny tragno. Zagnahary hainy ramandalo hainy fa atsika agnatin'ny problème, fa atsika koa andeha hivorivory andeha hanosika problème. Mosquée zo en France mifody mosquée jiaby. Donc Ramadan zo avy olo jiaby magnano Ramadan amin'ny tragnonany, olo jiaby mivavaka amin'ny tragnonany, ke raha zay tsara haitsika. Prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, si vous êtes dans un endroit où il y a une maladie contagieuse, peste ou autre, et que vous restez chez vous en patientant et en espérant la récompense divine et en sachant que rien ne peut vous atteindre si ce n'est ce que Dieu a écrit, a prédit pour vous, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam dit, vous avez un degré de récompense, de valeur auprès de Dieu qui est énorme, qui est très élevé. Pourquoi? Parce qu'en restant chez lui, il préserve la vie d'autrui. Et donc, en préservant la vie d'autrui, eh bien, tu as fait un acte énorme. Tu mérites ici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Preuve de plus que ce mois de Ramadan sera peut-être beaucoup plus méritoire que les autres mois que tu as vécu tout au long de ta vie. Parce que là, tu seras dans un grand acte d'adoration en patientant, en restant chez toi, d'après le hadith que je vous ai cité. Et en plus de cela, mais quelle action! Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Mais vous imaginez la récompense auprès de Dieu? Eh bien, dans le fait de rester chez toi, tu restes chez toi pourquoi? Pour préserver ta vie, mais pour préserver la vie d'autrui. Peut-être que tu as sauvé des vies en restant chez toi. C'est comme s'il avait sauvé l'humanité, l'ensemble des gens. Donc dis-toi que tu as un énorme mérite en restant chez toi confiné. Aminaretigny kolera jiaby alaina atsika na chinois, karany, arabe, africain, peu importe, gasy, olo jiaby tia ny diragna. Donc anjaratsika mirespecte raha tokony atao. Zegny raha angatako, fangatagna zegny satria izy koa tsika hagnano ditrin-doha manitreka amitsika le raha après avy negniny edy e, Sagnatriambava. Zay raha angatako. Virus zegny izy koa izy milatsaka an-tany amin'ny surface, jusqu'à combien de temps izy mahavita mivivre, mahavita mihegny izy zegny, combien de temps? Ça dépend l'endroit ipitrany. Par exemple, izy koa zegny coronavirus mitandatsaka agnabon'ny hazo, agnabon'ny kakazo, izy zegny mahavita mihegny, mivivre 48 heures. Donc izy koa zegny alohan'ny 48 heures zegny misy olo mandalo tafagna bela tagnana amin'ny tany misy zegny, avy zegny mifindra amin'ny tagnana mandeha partout, mifindra mihegny. Coronavirus, izy koa izy mipetaka, mitandatsaka amin'ny vera, amin'ny tavoahangy, amin'ny taratasy, amin'ny vola, feuille, billet de banque, izy mahavita mivivre jusqu'à 5 jours, voire plus même. Izy koa zegny vera igny nisy virus, anao nangala vera tsy nisasanao zegny nampiasainao, nisy virus tagnanao ou bien vavanao nandeha agny, malheureusement tapitra. Vola mandehandeha sanandra io, billet farany tian'ny virus ndraiky microbe, vola jiaby misy virus misy microbe.
Bon, virus peut-être pas partout, mais microbe, vola majorité ny vola jiaby sauf vola voboaka donc. Vola koa fanampiasaigna fanatosiana tagna, tsy maintsy misy microbe. Donc izy koa zegny mitandrina antsika fa izy koa nisy olo nisy virus, coronavirus quelque part, nanambotro vola igny, nandeha nividy raha izy, samboriny olo araiky igny vola nivadika ambadika ato, miparitaka. Haitsika fa virus koa mipetaka amin'ny taratasy, amin'ny tavoahangy izy mahavita mivivre jusqu'à 5 jours. Virus izy koa izy mipetaka agnabon'ny vy, acier, agnabon'ny inoxydable, agnabon'ny plastique, izy mahavita mivivre jusqu'à 7 jours. Au moins antsika zegny mitandrina, zay antony volaniko fa adversaire antsika io mahery sady tsy hita maso. Izy koa antsika tsy mahay faiblesse-nany, tsy mahay point fort-nany ndraiky point faible-nany, antsika sahirana. Adversaire tsara hay point fort ndraiky point faible, ny raha tiany, ny raha tsy tiany, zegny raha tsara haitsika. Izy koa tsy zegny antsika sahirana, moramora aminany miditra amintsika. Izy miditra amintsika maso, amin'ny horomo, amin'ny vava, donc mila mandiniky tsara, mampiasa masque avitantsika maîtriser protection-tsika. Zany de koragna raha mikasiky CVO, tisane bio, artemisia, plante haitsika fa plante tsara, ravin-draha mahavita mitahatsika olombelogno, maro aretigny avitany mitahatsika. Artemisia mahavita mitaha palu, haitsika fa palu zegny raha dangereux, mamono olo, maro tsy haiko zaza vonen'ny palu. Isaka taogno mandeha jusqu'à 400 000 personnes matiny paludisme partout dans le monde, hein. C'est à Madagascar zareka volaniko zay. Partout dans le monde. 400 000 personnes. Maro zegny. Artemisia mahajanga paludisme. Maro tsy haiko, maro zaza voneny, maro olobe voneny zo. Zo io mbô haitsika déjà atsika misy CVO, tisane, bio vitan'ny fanjakana malagasy amendro atsika andeha sotro atsika, tsara atsika mirespecte. Tsika tokony fiera satria aretigny ty dangereux. Izy koa rô fa nivolagna raha ty mety mahajanga, basy eky atsika mandeha mandrobaka moralin'olo, mandatsika le raha. Ty tsy période-ny propagande nge. Atsika tsy tokony misy adversaire amin'ny raha ty. Atsika jiaby tokony miaraka. Volagn'ny anglais zegny together as one. Fotony atsika koa tsy miaraka andeha hiady aretigny ty, atsika sahirana. Aody io fa nigiaka président, vadiny fa nigiaka, premier ministre nigiaka, olo jiaby nagnodidiny to nigiaka. Mbola misy olo fo magnano, za mbola tsy giaka, za tsy matoky. Ndraiky aretigny ty mandefo, tsy haitsika afaran'izy ty. Ndraiky haitsika fa atsika olo voalohany amin'ny firenena jiaby nahita solution ampajanga olo amin'ny aretigny ty. Zo firenena jiaby en Afrique, en Europe, en Chine, Asie, en Inde, partout, en Amérique latine, aux États-Unis, jiaby mikoragna atsika Madagascar. Madagascar nahita aody mahajanga coronavirus. Reharehatsika nge zegny. Atsika tokony fiera ke atsika koa famono koa. Koa atsika fandrobaka. Mangala tous les détails avitagna misy code barre, ty ary. Il faut arrêter. Au moins l'essentiel raha ty boka amitsika Madagascar. Boka amitsika Madagascar, atsika tompony. Izo karaha coupe du monde ntsika zo io nahazo tisane bio ty. Atsika zo tokony mitaha hegnitsika janga. Atsika mahavita mitaha olo firenena magnodidina atsika ndraiky firenena partout. Zay reharehatsika. Atsika tokony fiera zegny karazagna coupe du monde ntsika. Olo jiaby andeha koragna atsika amy raha tsara, tsy andeha koragna atsika amy raha ratsy fa amy raha tsara. Imagine atsika zo io atsika jiaby janga amin'ny CVO io. Maro raha mandalo amizegny. Firenena jiaby hidriky, jiaby andeha hitambitamby atsika, zay raha tokony angatatsika. Fa tsy andeha mono, tsy andeha andiandia, andeha critique, tout le temps critique. Ndray fa atsika koa marary io. Marary amen'ny docteur aody.
Nefa Madagascar tsy mamboatra ody, comprimé tsy ako nino piqûre. Est-ce que tsika mameno docteur ody iny aody ty tsy atokisako ataova aminao antseniky izy koa anao tsy maty za magnano. Non, ameno docteur ody atsika mangala ndraiky tsy haintsika boka izy nino effet-nany ao nino. En plus artémisia ty tsisy effet secondaire, tsy toxique. Médicament jiaby hoantsika io misy effet, misy raha jiaby atsika mangala mihina fa tsika tsara mivolagna. Za tsy hina minana antsenika anao, mangala antsenika anao alohan'ny za mangala. Non, miaraka atsika mahazo ordonnance, atsika fa pratique mihina. Niany atsika nahita boka amitsika tompony, au lieu de fierté-tsika nagnamboatra raha, fandiandia ndraiky ao. Fa misy mandefa vidéo kaza migiaka tandremo fa atsika maty misy vaccin atao misy. Franchement tsika mila miareta amizegny. Zegny tsy mahazo boisson zo raha misy fo maniry zo agnaty ala amitsika ao, mangala magnano tisane mihevoko karaha ty raviny. Tak, voilà, ty raviny zegny tsy mahay raviny artémisia anois karaha ty raviny. Tsara atsika fiera amin'ny raha nahazotsika io, ze raha angatatsika io. Karaha tsika tamin'ny izy koa tsika mandiniky amin'ny football-tsika taloha club M atsika tsara nanonga lavitra, totofo tsisy olo mirespecte tsika, tsisy. Avy Barea ny raha nandalo antonia rô joueur aby rô boka rô nandeha tagny nidriky tagny, mbola maro olo misouestime équipe malgasy io tsisy raha rô ty équipe malgasy Barea rô tsy nina farany. Barea nandeha jusqu'à agnambo. Atsika zo respecten'olo en tant que footballeur, football Madagascar respecten'olo zo io. Fotony atsika nihezaka nagnano raha tsara, atsika tô firy amy place atsika tamy classement taloha, tsy haiko firy 160 je sais pas. Zo io atsika amy classement en Afrique firy 4e atsika zo. Algérie, Sénégal, Nigeria, atsika reharehatsika zegny.